अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फैसल कामरान डीएजी ऑपरेशन की जो है ना, एक ऐसी ज़बरदस्त बात आपको बताने लगा हूँ कि आप ज़रूर इस बात को खराज तहसीन पेश करेंगे। आपको मैंने कल जो एक वाक़या रिपोर्ट किया था, और वसीम साबर जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, क्राइम की बीट करते हैं, उन्होंने जो है ना मनोमन सारी बात आपसे जो है ना शेयर की थी। सबसे पहले आप वसीम साबर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ना, क्राइम की बीट करते हैं, आप इनकी ये वॉइस सुने कि ये वाक़या क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जोई साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। सर, इसमें क्या बड़ी धुआंधार खबर जो है मैंने अभी पढ़ी है कि डीआईजी फैसल कामरान ने सारा थाने जो है उड़ा के रख दिया है। क्या सूरत हाल है, ज़रा बताएं, और क्या इसके पीछे की जो मुहरक़ात है वो भी ज़रा ऑडियंस से शेयर कर दें कि किस वजह से ये सारा मामला हुआ है। जोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मेरी बात हुई थी आपसे गुज़श्ता रोज़, और मैंने बताया था कि वज़ीर आला पंजाब ना सिर्फ पंजाब की अच्छाई के बारे में सोच रही हैं, बल्कि पंजाब की जो आवाम है उसकी अच्छाई के बारे में भी वज़ीर आला पंजाब सोचती हैं। और बाकायदा ये वाज़े कहा गया है और सुना भी गया है, देखा भी गया है कि वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन और बच्चों के हवाले से किसी किस्म का कोई जबर, किसी किस्म का कोई जुल्म जो है वो रेड लाइन जो है वो बताया जाता है, और इस पे अमल दरामद भी किया जा रहा है। और आपको पता भी है क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा विलॉग किया था जो कि लाखों दुनिया ने इसको देखा भी, और शायद अगर किसी को पता भी नहीं था तो आपकी जो है वो विलॉग की वसासत से जो है वो लोगों को इस बात का पता चला कि गाजियाबाद का एक दरिंदा था जो एएसआई था इमरान अनवर। उसने एक जो है वो मैं समझता हूँ कि मैं क्या बस अल्फाज इस्तेमाल करूं कि ज़हनी तौर पर माजूर लड़की थी वो, जो कि ना बेचारी सही तरह से बोल सकती थी, ना किसी को समझ सकती थी। उसके साथ थाना के कमरा नंबर 4 में ले जाकर मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की, उसके कपड़े उतारे, उसको जो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है जिसका अब जो देखने में आया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो इसका नोटिस लिया है। नोटिस लेने के बाद जो डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान है, इनकी ड्यूटी लगाई थी कि इस थाने का विजिट किया जाए, और डीएजी ने वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक जब थाना गाजियाबाद का दौरा किया तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो रूनुमा हुई हैं, जिसमें जो लड़की का चचा है, जब मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी तो उसने वो बातें मुझे बताई हैं चौधरी साहब, तो मैं आपको बता नहीं सकता इस हवाले से कि क्या पुलिस ने उनके साथ रवैया इस्तेमाल किया है। एक तो जमा साला बच्ची जो है वो थानेदार ले गया अपनी हवस मिटाने के लिए। जब ये थाने पहुंचते हैं तो मुंशी जो था वहां का, जो मुहर्रर था और नायब मुहर्रर था, इन्होंने उसके साथ इस तरह से ट्रीट किया कि जाओ जाओ पागल ही की आ जाएगी। ये अल्फाज उसके मैंने जब सुने तो इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा था गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में। जो एसएचओ की बात है, एसएचओ अपने दफ्तर से बाहर ड्यूटी पर गया हुआ था, और उसके बाद जो थाने का अमला था उसको जो है वो खातून का जो चचा था, जो बच्ची का चचा था मुतासरा खातून का, उसके साथ ये बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल किया गया, तो उसको वहां से दुत्कार कर थाने में जो है वो बाहर निकाला गया। जिस तरह से एक तरफ कहा जा रहा है कि जो थाने हैं, थाना की बिल्डिंग्स है, ये शहरियों के लिए दारुल अमन है और बदमाशों के लिए इबरतगाह है, तो ये साहिल अगर वहां पर गया है तो उसको दुत्कारा गया। तो डीएजी ऑपरेशन ने इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद एसएचओ शहर यार जो वहां पर तैनात थे, इससे पहले वो दाता दरबार भी तैनात रहे हैं, एक क्राइम फाइटर के एसएचओ के तौर पर वो जाने जाते थे। लेकिन देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो थाने की बिल्डिंग का, वो एसएचओ ही कहलाता है, क्योंकि पुलिस रूल्स के अंदर जो थाने की बिल्डिंग का मालिक होता है वो एसएचओ, और थाने की जो हवालात होती है वो भी एसएचओ और मुहर्रर के जिम्मे होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए तो इसके जिम्मेदार यही होते हैं। तो देखने में आया डीएजी ऑपरेशन ने जब तमाम हालात देखे, कमरा नंबर 4 भी देखा जहां पर बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है, तो वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो तमाम थाने को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और इसमें शहरियों ने डीएजी ऑपरेशन को बड़ा अप्रिशिएट किया, और वजीर आला पंजाब को भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि थाना गाजियाबाद के अंदर कुछ फ्रॉन जो थे ड्यूटी कर रहे थे, जिस तरह से मुहर्रर, नायब मुहर्रर और दीगर
ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، خاص کر اس تھانے دار کے حوالے سے جس کے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کی جو ویلوگ کی جو خبر ہے اس میں بھی بڑا واہ ویلا مچا ہوا ہے کہ دنیا اب یہی کمنٹس کر رہی ہے، دنیا اب یہی کہہ رہی ہے کہ اگر پرائیویٹ شہری کے نیفے میں پسٹل چل سکتا ہے تو یہ کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا، اس کے ساتھ بھی سی سی ڈی کو اسی طرح سے کرنا چاہیے اور سی سی ڈی کے حوالے اس کو کرنا چاہیے اور سی سی ڈی کو چاہیے کہ جس طرح سے لوگوں کی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے ظالموں کا سر کچلا جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ عبرتناک سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو تھانے دار ہے وہ اس بات سے اب انکاری ہو گیا، جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اٹیمپٹ کی تھی، چاہے اٹیمپٹ بھی کی ہو، کیونکہ گلی میں جانے والی جو خواتین ہوتی ہے جب ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے گزرتا ہے تو سی سی ڈی ان کے خلاف بھی کاروائی کرتی ہے۔ تو اب ڈی اے جی کی جانب سے آپریشن کی جانب سے پورے تھانے کو معطل کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ یہ نقل رپٹ حاصل کیا، میں اس پر بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ معطلی کی نقل رپٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے اور آپ کو حاصل بھی ہوئی ہے، اور واضح نظر بھی آ رہی ہے کہ پولیس کی جو معطلی کی نقل رپٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ڈی اے جی آپریشن نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا اس حوالے سے کہ جو اس بلڈنگ کے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ خاص کر دیکھا جائے تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے اس تھانے دار کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، بس بچی کے میڈیکل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی میڈیکل نہیں بھی آتا ہے تو تھانے دار نے سب سے بڑی غفلت لاپرواہی یہ کی ہے کہ کسی غیر خاتون کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجوہات کے اس کو تھانے لانا، پھر محلے میں یہ بات کہنا کہ یہ میری ملزمہ ہے، جبکہ اس بیچاری اب نارمل لڑکی پر کوئی بھی ایسا مقدمہ درج نہیں تھا۔ اس کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی جب اس بچی کو یہ لے کر اپنے تھانے کی چار دیواری میں لے کے گیا۔ آج پورے پاکستان کا بچہ جو ہے وہ جو پولیس کا اور عوام کا ایک گیپ جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، دوبارہ سے ایک گیپ بڑھ گیا چوہی صاحب، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، تھانے بنائے گئے ہیں۔ اگر بات تو وہی ہو گئی نا کہ جب گھر کے باہر گولیاں چلتی ہیں تو بھاگ کر گھر آیا جاتا ہے، جب گھر کے اندر ہی گولیاں چلتی ہو تو بھاگ کے کہاں جایا جائے۔ تو اسی طرح سے تھانے میں انسان بھاگ کے جاتا ہے کہ میری مشکل دور کرے، میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب تھانے کے اندر ہی آپ کے ساتھ اس طرح سے بدکاریاں ہو رہی ہیں، تھانے کے اندر ہی آپ کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر جہاں پر قانون جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دیتا ہے وہاں پر لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بڑا ایک ناانصافی ہے۔ تو شہریوں نے اب مطالبہ یہ کر دیا ہے کہ اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس ولاگ کی وساست سے جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ مزید جو ہے وہ معاملات بکھرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ پورے تھانے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی اے جی آپریشن نے فوری طور پر علی زیب دستگیر کو وہاں پر نیا ایس ایچ او تعینات کر دیا ہے، اور بڑی واضح سنتری کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہر آنے اور جانے والے کو مکمل طور پر پوچھا جائے گا، رجسٹرڈ میں نام درج کیا جائے گا، کس کو ملنا ہے کس کو نہیں۔ اس طرح تو کوئی بھی تھانے دار باہر سے کسی بھی خاتون کو ڈرا دھمکا کر لائے گا اپنے کمرے میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ زیارتی کرنے کے بعد اس کو باہر چھوڑ دے گا۔ تو ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ سارا تھانہ معطل کر کے پولیس لائن روانہ کر دیا گیا ہے۔ سر اس میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا لڑکی کی عمر کے بارے میں، اور کیا کوئی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج یا ویڈیوز کا منظر عام پہ آئی ہیں، اور تیسرا بچی کی ذہنی کیفیت کے بارے میں تین چیزیں ذرا تھوڑی بتا دیں آڈینس کو۔ اچھا جی چوہی صاحب، سب سے پہلے تو بچی کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال اس کی عمر ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہے لڑکی کی۔ ٹھیک ہے، وہ تقریباً 100% جو ہے وہ دماغی طور پر مفلوج نہیں ہے، اچھے اور برے کو وہ سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو لڑکی اپنے گھر سے نکل کر واپس اپنے گھر پیدل چلی جاتی ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو ذہنی معذور نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھے برے کو وہ سمجھتی ہے۔ کیمروں کی پولیس والے نے جب اس کو کیمروں کیمروں کی اگر بات کریں تو چوہی صاحب آپ کے گھر کے باہر بھی سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہے، اور آپ کے گھر کے باہر جتنے بھی دفتر دفاتر ہیں ان کے باہر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں۔ تو جہاں سے موٹر سائیکل پر اس کو بٹھا کر تھانے دار کی جانب سے لے جایا گیا تھا، راستے میں درجنوں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں اور سیف سٹی کے کیمرے بھی موجود ہیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن آفیسر جن کے پاس یہ انکوائری لگی ہے انہوں نے جب اس تھانے دار سے سوال کیا تو تھانے دار نے اب اس بات کو تبدیل کر دیا ہے کہ جی میں نے کچھ کیا نہیں ہے، صرف اٹیمپٹ کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں چوہی صاحب، مجھے
लाखों करोड़ों दुनिया सुन रही है। जी जी मेरा जब किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पास कौन सा इख्तियार है कि मैं किसी भी खातून को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बिना किसी पर्चे के, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी इश्तिहारी होने के उसको अपने दफ्तर के अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ ये हरकत करूं। अगर पुलिस ने उसको किसी शक व शुबात की वजह से पकड़ा भी था, उसको कमरे में ले जाया गया था, तो उसके घर वालों को इतला की जाती कि आपकी बच्ची ने ये किया है या आपके बच्चे ने ये किया है। इसका मकसद और मकासद सिर्फ यही था, इस बच्ची के साथ रेप करना और उसको जो है वो बर्बाद करना। इस तरह से मैं समझता हूँ कि घर वाले जो पब्लिकली तौर पे देखा जाए तो उस मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं हुए, क्योंकि जहनी माजूर बच्ची के साथ इस तरह से ज्यादती की गई है। इस थानेदार ने सिर्फ और सिर्फ इस खानदान को उजाड़ा नहीं है, अपने पूरे डिपार्टमेंट महकमा पुलिस को भी एक दाग दिया है। उसको ब्लैक शीप का नाम दिया जा रहा है कि थानेदार ने जो है वो, मैं समझता हूँ कि शहरियों और पुलिस के दरमियान जो आपस में जो गैप बने हुए थे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुए। लेकिन आज फिर जब ये सारा थाना मुअत्तल किया गया तो थानेदार की जानिब से दुनिया को पता चला कि इसने बच्ची के साथ ज्यादती की है, तो आज दुनिया फिर जो है वो पुलिस से नफरत करना शुरू हो गई है कि पुलिस वाले लोगों को क्या इंसाफ देंगे। ये तो खुद लोगों की बहू बेटियों के साथ इस तरह से जुल्म ज्यादती करते हैं। इससे पहले भी जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में एक खातून ने रो रो कर फरियाद की थी कि मैं एक थाने गई हूँ तो वहां का जो थानेदार है वो कहता है पहले मुझे मिलो, मेरे साथ डेट मारो, फिर मैं आपका काम करूंगा। तो ऐसे नासूरों को जो है वो फौरी तौर पर महकमा पुलिस से बाहर निकालना चाहिए, जो लोगों की इज्जतों की हिफाजत के लिए भर्ती किए गए थे लेकिन उनकी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर पाए, उनकी इज्जतों को बल्कि तार तार करने की कोशिश करते हैं। थानेदार को अभी गिरफ्तार किया हुआ है। रात के जो है वो डीआईजी ऑपरेशन ने थाना का विजिट किया है और सारे थाने को मुअत्तल करके फौरी तौर पर पुलिस लाइन रवाना किया है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अब आपने देखा है कि फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है ना तमाम यानी 78 जो है ना पुलिस वालों को खुले लाइन लगा दिया। और अब इस केस के ऊपर जिस तरह इंक्वायरी होगी आप सब लोगों को उनका तरीकाकार पता है। मेरा ख्याल है कि जो गुनहगार होगा ना उसको लटका दिया जाएगा। ये जो हुआ ना वाक़या, ये आम वाक़या नहीं है। पुलिस के जो है ना उनकी इतनी मेहनत के बावजूद ये पुलिस के लिए जो एक सवालिया निशान था। और अब देखना ये है कि इसमें सज़ा किस लेवल की होती है। और कल जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको जो है ना सीसीडी के हवाले करना चाहिए और सीसीडी को हमेशा की तरह जो है ना अपनी रिवायत कायम करते हुए इस केस का फ़ैसला करना चाहिए। आप लोग लाजमी नीचे लिखिएगा कि डीआईजी ऑपरेशन ने ये जो काम किया है आपको कैसा लगा और आप इस केस का मंतकी अंजाम क्या सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।